Salam alaikum, marhaba bikum fi qanatkum Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Aujourd'hui, je vous propose la recette du fameux gâteau taïwanais qui a une texture très particulière, très aérienne. On va commencer tout de suite la recette d'aujourd'hui. Je vais vous laisser la liste des ingrédients à la fin de la vidéo. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة الكيك التايواني المشهور جدا في العالم. عنده قوام خاص، يجي بزاف مهوي ويجي يزغد وحده يترعد. نخلي لكم المقادير في آخر الفيديو. نتمنى لكم فرجة ممتعة. Tout d'abord, je commence par solidifier mon moule. Ici, j'ai un moule carré de 18 cm. Je vais lui mettre 3 couches de papier aluminium. Je vous laisse regarder un petit peu comment je fais. أول حاجة هنا نبدأ نغلق مليح المول تاعي. هنا المول فيه 18 سنتيمتر، مول مربع. ندير له ورق الألومنيوم، وهنا ندير له 3 طبقات تاع ورق الألومنيوم كيما راكم تشوفوا. لازم نغلقه مليح. Comme je vous ai déjà expliqué, ici j'ai mis 3 couches de papier aluminium, tout simplement pour empêcher l'eau de rentrer dans le gâteau parce que notre gâteau va être cuit dans l'eau bouillante. كما فهمتكم من قبل، هنايا درت 3 طبقات تاع ورق الالومنيوم باش ما نخلوش الماء يدخل للغاطو تاعنا ولا للكيكه، باسكو هنايا الكيكه راحين نطيبوها في ماء مغلي. Ensuite j'ajoute le papier cuisson. من بعد نزيد ورق الطهي. Et je mets de côté ودوكا نحطو بجهه. Et là, je commence par casser 6 œufs à température ambiante. Je les sépare, je mets les blancs de côté et les jaunes de côté. وهنا نبدأ نكسر 6 حبات بيض بحرارة الغرفة. ندير الصفر بجهة والبياض بجهة. Dans un saladier, je mets la farine et la vanille tamisées et je réserve de côté. في اليان هنا ندير الفارينة ولا فاني مغربلين ونحطهم بجهة. Dans une casserole, je mets le lait et le beurre. فيكسرونا ندير الحليب والزبدة. Et je fais fondre le beurre à feu doux. ودوكا ندوب الزبدة على نار هادية. Je verse le lait et le beurre fondu sur la farine et je mélange à l'aide d'un fouet. ودوكا نفرغ الحليب والزبدة الدايبة على الفارينة ونخلط بالفوي كيما راكم تشوفوا. Je mélange bien ودوكا نخلط مليح. Ensuite, je commence par ajouter les jaunes d'œufs progressivement et je mélange en même temps à l'aide d'un fouet. ودوكا نبدا نحط في صفار البيض غير بالعقل ونقعد نخلط بالفوي كيما راكم تشوفوا. Il faut bien mélanger car c'est très important. هنايا ضروري نخلطو مليح باش المكونات كامل تتخلط مع بعضها بعض. Et là, je prends les blancs d'œufs et je les fais monter à l'aide d'un batteur électrique en ajoutant le sucre en même temps. وهنايا نجيب بياض البيض ونطلعهم بالباتور électrique ونزيد معاهم السكر ونطلعهم مليح. Et là, il faut pas trop monter vos blancs d'œufs. Il faut qu'on obtienne une meringue molle. Il faut pas qu'elle soit ferme. Sinon, à la fin de la cuisson, votre gâteau va être fissuré. وهنايا القوام تاع بياض البيض لازم يكون لين، ما يليقش يكون حاكم روحو بزاف ومزير. سينون الجاتو تاعكم مور كي يطيب راح يتشقق لكم كامل.
J'ajoute la préparation de la farine et le lait et le beurre à nos blancs d'œufs. وهنايا نزيد الخليط تاع الفرينة والحليب والزيت البيض البيض. Je mélange tous les ingrédients à l'aide d'un fouet. وهنا نخلط كامل المقادير بالفوي ولا بالضرب اليدوي. Ensuite, je remélange mon appareil à l'aide d'une spatule pour m'assurer que tous les ingrédients sont bien mélangés. وهنا نعاود نخلط بسباتول هكذا باش نتأكد باللي كل المكونات تخلطت مليح. Je prends un grand plat qui va au four. هنا نجيب سنيوة كبيرة اللي تدخل الفرن. Je dépose mon moule carré dedans. وهنا نحط المول المربع تاعي لداخل. Je verse mon appareil. هنا نفرغ الخليط تاعنا. Je fais cuire dans un four préchauffé à 150 degrés pendant 60 minutes. وهنا نطيب في فرن مسخن على 150 درجة لمدة 60 دقيقة. Ensuite, j'ajoute l'eau bouillante dans le grand plat. وهنايا نزيد الماء المغلي في السنيوة الكبيرة. Et je mets au four. دوكا ندخلو للفرن. Mon gâteau vient de sortir du four, il est magnifique, il n'est pas fissuré. Il dégonfle un peu dès sa sortie du four, c'est tout à fait normal. الجاتو تاعنا هذا وين خرج من الفرن جا هايل ما شاء الله وما تشققش. وهنايا يديغونفلا غير شوية كي يخرج من الفرن وهذه حاجة طبيعية فيه. Ça remue bien, je suis très contente, il est bien réussi. هنا راهو يترعد كيما راكم تشوفوا معناتها راهو ناجح الحمد لله. Vous pouvez déguster votre gâteau chaud ou froid. Il a une texture très aérienne et on sent bien le beurre dans le gâteau. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Je vous donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo inchallah et je vous dis salam. هنا الجاتو ديالكم ولا الكيكه تقدروا تاكلوها سخونه ولا بارده. جا بزاف خفيف ما شاء الله. وهنايا نحسوا بالبنه تاع الزبده جا طري فوق لازم ما نحكي لكمش. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. نعطيكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله وما عليا غير نقولكم سلام.